Mayong hapon, biyahe na punta karon. Atong biyahe paingon kita sa Riverside. So, nagbiyahe kita karon kay maglingaw-lingaw. Mangaligo ta sa atong libre nga tubig, walay bayad. Ligo ta so video ta ginagmay samtang nagatan-aw sa atong palibot, nagka green puno og saging diri mga guys. So dagang saging, so mo na produkto diri sa Lanao, saging kalubian so mo na ilang produkto diri. So magbiyahe ta ginagmay samtang magkabiyahe pa. Thank you. Please there, please.